반갑습니다. Mucho gusto. 올라. 왜 그러세요? 인사해 주셔야지. Sí, es que estoy hablando, ¿verdad? 저희는 지금 세계복음화 하고 있는 중에 있습니다. Estamos haciendo la evangelización mundial. 살아있을 때 세계복음화 끝낸다. Verdaderamente terminaremos la evangelización mundial durante nuestras vidas. 그런 마음으로 여기 왔습니다. Con ese corazón es el que llegamos. 그게 초대교회 성도들의 믿음이라는 걸 알게 됐습니다. Y esa es la fe de la iglesia primitiva. 저희는 은혜를 드리려고 온 게 아니고 Nosotros no venimos a conmoverlo 여기 simplemente, 엘살바도르 살릴 사람 여기 있다. sino que hay personas aquí que van a salvar a El Salvador. 중남미와 세계 살릴 사람 여기 Hay 있다. personas para salvar a Latinoamérica y al mundo. 그래서 왔습니다. Por eso venimos. 저희가 엘살바도르 와서 확인해 본 결과 Entonces hemos confirmado en El Salvador 하나님 이 교회를 쓰셔야 돼요. que Dios tiene que utilizar esa iglesia. 아멘. 엘살바도르 책임을 지셔야 될 교회. Ustedes se tienen que responsabilizar de El Salvador. 엄청난 중남미 전도 운동이 이 교회를 통해서 일어날 겁니다. Y ocurrirá un gran movimiento de evangelismo a través de este lugar. 그래서 오늘 여러분들 잘 들으셔야 됩니다. Por favor, escuchen muy bien. 저희는 오늘 공식적으로 이 시간이 마지막 시간입니다. Este es nuestro último tiempo oficialmente. 엘살바도르 언제 또 올지 모릅니다. No sabemos cuándo vamos a regresar a El Salvador. 세계 복음화와 중남미 복음을 위해서 또 오겠지만 Claro que vendremos por la evangelización de Latinoamérica y del mundo en algún momento. 오늘이 마지막이라고 생각하고 말씀을 드릴 겁니다. Pero hoy les compartiremos la palabra pensando que es la última vez. 저는 개인적으로 신앙생활을 어릴 때부터 했어요. Personalmente viví mi vida de fe desde que era pequeño. 하지만 전도를 못했습니다. Sin embargo, no podía evangelizar. 전도를 못한 가장 근원적인 이유는 Y la razón más fundamental por la que uno no puede evangelizar 줄 수 있는 답이 나한테 없었어요. es porque yo no tenía la respuesta que poder 교회 compartir. 다니는 게 나한테 행복하지 않았습니다. Yo no estaba feliz en la iglesia 교회 다니면서 방황했습니다. y siempre estaba errante en la iglesia. 내 인생에도 답이 없었어요. Yo no tenía la respuesta de mi vida. 남에게 줄 수 있는 뭐 이렇게 없다 뭐 그거는커녕 제 인생에 답이 없었어요. Entonces no era simplemente que no podía compartir con alguien más, sino no tenía la respuesta para mí mismo. 교회 다니며 방황했다니. Entonces estaba en la iglesia y estaba errante. 열심히 하면서 Y 방황했어요. me esforzaba y estaba errante. 제가 중남미 여러 교회를 다녔습니다. He ido a muchas iglesias en 많은 Latinoamérica, 나라들을 다녔어요. en muchos países. 너무너무 순수한, Son muy puros. 너무 괜찮아요. Verdaderamente están bien. 너무너무 하나님 앞에 열심히 합니다. Y tienen un esfuerzo para con Dios. 그래서 참 안타까운 게 있어요. Pero me da pena algo. 예전에 저처럼 답이 없다는 거예요. Que no tienen la respuesta así como yo en el 뭘 pasado. 믿는지 왜 믿는지를 몰라요. No saben qué creen, por qué creen. 그러니까 전도가 되고 안 되고를 떠나가지고 뭘 전달해야 될지 내용을 모르고 있습니다. Entonces dejando atrás si ocurre el evangelismo, no saben qué compartir. 오늘 여러분들이 답을 얻게 된다면 Entonces, pero si ustedes tienen la respuesta 하나님 hoy, 그날부터 쓰십니다. desde este día Dios los utiliza. 여러분이 훌륭하기 때문에 쓰시는 게 아니에요. Dios no los utiliza porque ustedes son buenos. 잘 한번 생각해 보세요. Pensemos bien. 지금 전 세계 에이즈가 듣고 있다 칩시다. Digamos que el SIDA está en todo el mundo. 근데 우리 친구가 그 에이즈 전체를 나을 수 있는 약을 개발했어. Pero digamos, Josué desarrolló el método para sanar el SIDA. 아니 정확하게는 갑자기 이 친구한테 약이 있다 칩시다. O bueno, más precisamente le cayó del cielo la cura. 전 세계 에이즈를 치유할 수 있어요. Entonces puede sanar el SIDA de todo el mundo. 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 주면 돼요. Solo hay que darlo. 능력이 필요한 게 No 아니라 se necesita 힘이 poder. 필요한 게 No se 아니라 necesita fuerza. 뛰어난 게 필요한 게 아니라 Nada destacante. 주면 돼요. Simplemente hay que 답이 darlo. 있으면 주면 돼요. Si tienen la respuesta, la dan. 답이 없기 때문에 Pero 그래요. porque no tienen la respuesta, 답이 no 힘이 pueden 없냐가 hacer. 문제예요. El tener la respuesta no es el 능력이 problema. 있고 훌륭한 게 문제가 El 아닙니다. tener poder, el ser admirable no es el problema. 답이 없다는 거예요. Sino que no tener una 지금 respuesta. 교회가 엘살바도르에 답이 못 되고 있습니다. La iglesia no está haciendo la respuesta para El Salvador. 전 세계 예수 믿는 사람들이 방황하고 Las 있습니다. personas en todo el mundo están 왜 errantes. 그럴까요? ¿Por qué? 제가 오늘 여러분한테 답을 드릴 수가 있어요. Hoy yo les puedo dar la respuesta. 오늘 여러분들이 이 답을 듣고 여러분 인생 전체가 바뀌어질 수 있고 Y de verdad, escuchando esta respuesta puede cambiar toda su vida. 엘살바도르와 중남미를 살릴 수가 Y 있어요. pueden salvar El Salvador y Latinoamérica. 여러분 저는 한국 사람이에요. Yo soy coreano. 전 세계 한국말을 쓰는 나라가 한 나라밖에 없어요. Hay un país que utiliza coreano en todo el mundo. 한국밖에 없어요. Solo Corea. 여러분의 언어를 쓰는 나라가 몇 나라입니까? ¿Cuántos países hay que utilizan su idioma? 몇 나라입니까 지구상에? ¿Cuántos son? 여러분들이 복음에 답을 낸다고 얘기한다면 우리하고 비교 안 될 만큼 전 세계 살리는 전도자가 될 수밖에 없습니다. Si ustedes verdaderamente poseen esa respuesta en el Evangelio, entonces se volverán evangelistas incluso incomparables a nosotros. 한국 사람 여기 와가지고 여러분한테 메시지 한다 이 웃기는 얘기예요. Entonces que un coreano les venga a dar el mensaje es algo gracioso. 짧은 ¿verdad? 시간에 오늘 답을 얻게 된다면 여러분들이 전 세계 살릴 수 있어요. Pero si ustedes en este momento breve tienen la respuesta, ustedes pueden salvar el mundo. 마음을 여시기 바랍니다. Espero que abran las puertas de 오늘 su 하나님의 corazón 음성을 느끼길 y 바랍니다. que escuchen la voz de Dios. 인생이 바뀌는 일이 벌어질 Y 거예요. verdaderamente cambiará su vida. 중요한 성경을 보겠습니다. Vamos a la Biblia.
참고하지 마시고 성경을 잘 읽어보십시오. Por favor, no solo lo tengan en cuenta, sino lean bien. la Biblia. 요한복음 4장 7절로 30절까지. Vamos a leer Juan 4 del 7 al 30. Juan capítulo 4 del 7 al 30. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de lo que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. 여러분들이 아시는 내용입니다. Es algo que ya conocen. 한 번쯤은 들었던 본문이죠. Por lo menos lo han escuchado una vez. 자, 사마리아 여인을 한번 생각해 Miren 봅시다. a la mujer samaritana. 지금으로부터 약 2000년 전에 남편 5명이 있었어요. Entonces hace 2000 años ella tenía 5 esposos. 대단하죠? Qué grande, ¿verdad? 남편 5명이 있을 정도면 대단한 사람입니다. Entonces es una persona sorprendente si tiene 혹시 5 이 자리에 esposos. 경쟁자 있으십니까? Entonces, ¿acaso hay alguien aquí que le pueda competir? 남편 5명이 대단합니다. Entonces tener 5 esposos es algo tremendo. 근데 지금 6번째 하고 있어요. Pero ahora está con el sexto. 6번째. Con el sexto. 이런 인물입니다. Entonces es una persona así. 대단하죠? Qué grande, ¿verdad? 그런데 지금 물을 기르러 왔어요. Pero ahora vino a traer agua. 지금 낮 시간입니다. Entonces era en la mañana. 제가 이스라엘에 가보니까 여기 사막 기후예요. Entonces yo fui a Israel y era un desierto. 낮에는 일을 하지 Y 않습니다. entonces no trabajan de día. 남들이 없는 시간에 Es un día, es un lugar en donde no hay nadie. 남들이 집에서 쉬고 있을 때 Cuando todos están descansando en casa. 조용히 물동이를 들고 와서 물 길러 온 거예요. Entonces ella silenciosamente viene a traer agua. 무슨 얘기입니까? ¿Qué significa eso? 사회에서 격리됐어요. Fue dividida de la sociedad. 이 사람이 남편 5 있다는 걸 다 알고 있어 사람. Todos sabían que ella tenía 5 esposos. 칭찬했겠습니까? ¿Acaso la habrán felicitado? 부러워했겠습니까? ¿Acaso le habrán tenido 이 envidia? 성경을 보고 있는 유대 사람들이 살고 있는데 그 사람을 부러워했겠습니까? Entonces las personas que estaban viendo esta Biblia, los judíos, ¿le habrán tenido envidia? 다 비난하는 거예요. No, todos la criticaban. 손가락질하는 거예요. Todos le señalaban a 아주 Dios. 못쓸 인간이라는 거예요. Verdaderamente que era una persona muy 욕하는 mala. 거예요. Y le 그러니까 insultaban. 사람들하고 어울리지도 못해요. Y no se podía llevar con las personas. 그렇다고 돈이 많냐? No era que tenía mucho dinero. 돈이 많았다면 본인이 물 길러 오지 않았겠죠. Si hubiera tenido mucho dinero, ella no hubiera ido a traer el agua. 그냥 조용히 와서 물 길러 온 겁니다. Pero ella venía en un lugar silencioso a traer 아니, el agua. 가정 문제 있는데 Y tenía problemas familiares. 사회 문제 있고 Tenía un problema social. 경제 문제까지 Tenía 있는 거예요. incluso un problema económico. 기가 막히죠. Es algo sorprendente. 이런 사람입니다. Es una persona así. 많은 문제가 왔어요. Venían muchos problemas a 근데 ella. 기가 막히게 이 사람이 하나님을 알고 믿고 있다는 사람입니다. Pero algo sorprendente es que ella conocía a Dios y que le creía a Dios. 하나님을 믿는데 망했어요. Creía en Dios, pero había perecido. 하나님을 알고 있는데 망했습니다. Conocía a Dios, pero había fracasado. 하나님을 알고 있는데 완전 망했습니다. Y aunque conocía a Dios, había caído 하나님을 totalmente. 믿고 있는데 경제 문제, 육신 문제, 가정 문제, 자녀 문제 다 왔습니다. Entonces creía en Dios, pero ella tenía un problema económico de la familia, de los niños, de todo. 나아질 가능성이 있냐? Entonces tenía una posibilidad de sanar. 전혀 없어요. No. 남편 더 생기겠죠. Entonces habrá más esposos que ella. 더
역도를 거 아닙니까? Y también habrá tenido 점점 peores 추락합니다. situaciones. Y poco a poco caerá. 끝을 할 수가 없어요. Entonces no pueden tener un final. 하나님을 알고 있는데, Pero aunque conoce a Dios, 성경을 알고 있는데 aunque conoce la Biblia, 하나님의 백성이 방황하고 있습니다. las personas de Dios, el pueblo de Dios está fracasando. 이런 일이 일어나고 있습니까? Eso está ocurriendo. 지금 전 세계에 일어나고 있습니다. En todo el mundo esto pasa. 교회를 다니면서 답을 얻는 사람들이 전 세계에 많고요. Hay muchas personas que están en la iglesia pero no tienen 교회에 respuesta. 열심히 다니는 사람들도 사실상 방황하고 있습니다. Y la verdad es que las personas en la iglesia están errantes también. 열심히 다니는데 은혜를 못 받고, Y aunque se esfuerzan en ir a la iglesia no tienen la gracia. 열심히 다니는데 문제가 계속 생기고, Y aunque van a la iglesia vienen problemas. 열심히 다니는데 정신 문제, 마음 문제, 생각 문제 계속 생기고, Y aunque van a la iglesia tienen problemas de la mente, del corazón, de los pensamientos. 하는 일마다 안 되고, Y todo lo que ocurre no les 모든 것이 resulta. 어둡고, Y todo está oscuro. 이래요. Así, están así. 심지어 이 사마리아 여인이 뭐 하고 있냐? Incluso que hacía esta mujer 메시아를 samaritana. 기다리고 Está 있다니까. esperando al Mesías. 성경을 Veamos 보겠습니다. la Biblia. 오늘 요한복음 4장에 그런 말씀이 있어요. En Juan 4 nos dice. 25절을 보니까 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. Juan 4:25 nos dice, le dijo a la mujer, se queda de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las 이 cosas. 사람이 어떤 믿음까지 했냐? ¿Qué fe tenía ella incluso? 메시아 보면 내 문제 끝난다 이 믿음까지 Tenía la 했어요. fe de que si venía el Mesías entonces terminaba el problema. 그리스도가 오면 자기 문제 끝날 것이다. Que cuando viniera el Cristo se solucionaba su 그리스도가 problema. 오셔서 다 알려주실 거기 때문에 모든 문제 끝날 것이다. Entonces Él va a declararnos todas las cosas y por eso se solucionará todo. 하나님을 알고 있습니다. Conocía a Dios. 메시아를 기다리고 Está 있습니다. esperando al Mesías. 그런데 철저하게 망했습니다. Pero había fracasado totalmente. 여러분 어떻게 ¿Qué 생각하십니까? piensan acerca de esto? 다른 사람 얘기 말고요. No acerca de los demás. 여러분 한번 생각해 보세요. Si piensen acerca de 여러분 ustedes. 지금 어떻게 살고 ¿Cómo 계십니까? están viviendo ustedes? 어떻게 살고 ¿De 계십니까? qué manera están 지금 이 viviendo? 자리에 죽어도 괜찮습니까? ¿Está bien si ustedes mueren en este instante? 지금 이 자리에서 죽어도 하나님을 만나서 당당하게 만날 수 있습니까? Si ustedes mueren en ese instante, ¿se pueden encontrar valientemente con Dios? 천국 갈 자신이 있습니까? ¿Tienen la seguridad de ir al cielo? 내 모든 문제가 끝났다고 얘기할 수 있습니까? ¿Pueden decir que todos sus problemas ya han acabado? 만약 그런 대답을 할 수 없다면 왜 할 수 없습니까? Y si no pueden contestar así, ¿por qué no pueden contestar así? 여러분 열심히 안 해서 그렇습니까? Entonces porque no se han esforzado, 노력을 안 해서 그렇습니까? porque no han sido diligentes, 아니잖아요. no es así. 열심히 하셨잖아요. Se han esforzado, 다 han 해봤잖아요. hecho de todo, 근데 목사가 방황합니다. pero los pastores están 중직자가 errantes, 방황해요. están errantes los 성도들이 líderes, 방황합니다. los creyentes están 실수를 errantes, 당하는데 y todos están 하는 cayendo, 것마다 안 돼요. pero y todo lo que hacen por 성도들의 los- 가정이 무너지고 las familias están cayendo, 중직자의 가정이 무너지고 y también de los líderes, 목회자의 가정이 y también la 무너지고 familia de los 교회는 pastores, 점점 힘들어지고 y la iglesia se está moviendo. 성도들이 많고 교회가 많은데 이 나라는 점점 어려워지고 Y a pesar de que hay muchas iglesias, muchos creyentes, el país sigue en dificultades. 여러분 왜 그렇다고 생각하십니까? ¿Por qué piensan que es esto? 오늘 답을 얻으셔야 됩니다. Hoy tenemos que tener la respuesta. 중남미 여러 교회를 가봤습니다. He ido a muchas iglesias de 여러 Latinoamérica. 나라를 가봤어요. He ido a muchos países. 중남미가 가톨릭의 영향을 많이 Los 받았죠. católicos fueron muy influenciados por Latinoamérica fue muy influenciada por los 하나님을 católicos. 다 안 돼요. Entonces piensan que todo por los 심지어 예수 católicos. 믿는데요. Incluso dicen que creen en Jesús, 하나님도 믿고 예수도 믿는데요. que creen en Dios, que creen en Jesús, 착한 행동도 합니다. que hacen cosas buenas 성실하게 삽니다. y que viven diligentemente, 그런데 방황합니다. pero están errantes. 여러분 죄송합니다. 천주교 식으로 밀으면 어떻게 되죠? Y me da pena decirlo, pero ¿qué pasa si creemos de la manera católica? 구원 못 받습니다. No somos salvos. 그런데 천주교하고 지금 다르게 교회를 다니고 있으면서도 불구하고 구원 못 받는 사람들이 많아요. Pero dejando atrás a los católicos, aunque lleguemos a la iglesia, no estamos siendo salvos. 열심히 찬양하고 열심히 일하면서 지옥 간다니까. Entonces estamos alabando, trabajando muy diligentemente, pero vamos al infierno. 아니 교회 다니면 구원 받습니까? Entonces, ¿acaso si vamos a la iglesia somos salvos? 아닙니다. No es así. 바로 믿어야지 구원 Tenemos que 받습니다. creer correctamente para ser salvos. 예수님이 얘기하셨어요. Jesús dijo, 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어올 자가 아니다. no todo el que me diga Señor, Señor entrará al cielo. 이 뭐 사람들이 물어보잖아요. Entonces las personas le preguntan, 아니 우리가 선지자 예수 이름으로 선지자 노릇도 했고 entonces ¿acaso no profetizamos en tu nombre? 예수 이름으로 귀신도 쫓아내고 ¿Acaso no echamos fuera demonios en tu 예수 nombre? 이름으로 병도 낫게 했는데 ¿Acaso no sanamos enfermedades en tu 주여 우리를 nombre? 기억하여 주옵소서. Entonces Señor, recuérdanos. 예수님 뭐라고 Que 얘기하냐? les dice Jesús, 불법을 행한 자들아 떠나가라. apartados de mí, hacedores de maldad. 혹시 여러분 예수 이름으로 귀신 낫게 해본 적이 No 있으십니까? sé si ustedes han echado fuera demonios en el nombre de Jesús, 예수 이름으로 병 낫게 해보신 적이 o que han 있으십니까? sanado enfermedades en el nombre de Jesús, 예수 이름으로 많은 문제 해결받아 본 적이 있으십니까? o si han sanado muchos problemas en el nombre de Jesús. 그런 적이 없다면 우리도 그 수준도 못 된다는 얘기요. Pero si no han hecho esto, significa que ni siquiera a ese nivel llegamos. 지금 저는 중남미에 대해서 너무너무 마음에 아픈 마음을 가지고 있어요. Verdaderamente me duele el corazón mucho para 하나님에 대한 Latinoamérica. 마음이 너무 있는데 Verdaderamente tenía un corazón muy grande para Dios. 이분들 찬양하는 거 보면 너무 대단해요.
많아요. Y verdaderamente cuando hablaban son muy grandes. 아, 이 수준이요. 진짜 대단한 수준입니다. Verdaderamente este nivel es grande. 얼마나 수준인지 몰라요. Tienen un nivel muy alto. 우리 저분 노래하는 거 보니까 정말 잘해요. Entonces viendo cómo él alaba verdaderamente me sorprendo. 수준이 이 정도 교회에서 노래할 수준이 아니라 Entonces no debería de estar como en una iglesia de ese 아예 nivel. 뭐 국가대표 수준이라 Podría ser representante de un país. 너무 잘해요. Lo hace muy bien. 찬양하고 기도하는 거 보니까 정말 잘해요. Alabando, orando, todo muy bien. 또 섬기는 거 보니까 보통이 아닙니다. Y también cómo sirven las personas. No es común y 어쨌든 그냥 corriente. 교회를 섬기고 싶어가지고 하시는 일들 보니까 너무 잘해요. Quieren servir a la iglesia de cualquier manera y todo lo que hacen es muy grande. 너무 잘하는데 이 사람들이 나중에 지옥 가면 어찌 됩니까? Lo hacen todo también, pero ¿qué pasa si ellos van al infierno después? 찬양하다가 지옥 갈 수 Que 있다니까. estamos alabando y luego vamos al infierno. 수십 년 예배드리다가 지옥 갈 수 Durante 있어요. muchos años damos el culto y vamos al 10년에 infierno. 수십 년 설교하고 지옥 갈 수 Incluso 있습니다. damos la predica durante muchos años y vamos al infierno. 진짜입니까? ¿Es de verdad? 진짜라니까. Es verdad. 성경에 있는 정확한 믿음이 없으면 열심히 하고 지옥 간다니까. Si no tenemos la fe exacta en la vida, entonces nos esforzamos mucho y vamos a la vida. 제 얘기 들어보세요. Vamos al infierno. ¿Qué 예수님 ocurre? 오셨을 때 예수님 죽인 사람이 누굽니까? Entonces, ¿quiénes son los que mataron a Jesús? 예수님을 십자가에 못 박아 죽인 사람들이 누구죠? ¿Quiénes son aquellos que crucificaron a Jesús? 유대인들입니다. Los judíos. 바리새인들입니다. Los fariseos. 하나님을 믿는 Las personas que creen 사람이고 en Dios. 성경을 달달 외우고 있는 Aquellas 사람입니다. personas que están memorizando la Biblia. 헌금 제대로 하는 사람이고 Las personas que ofrendan. 바리새인 정도 되면 일주일에 몇 번씩 금식해야 돼요. Los fariseos tienen que ayudar muchas veces a la semana. 길거리에서 늘 기도하고 Y siempre oran en las calles. 불쌍한 사람 도와주고 Ayudan a los pobres. 구제하고 봉사하고 Y ellos hacen filantropía y ayuda. 우리가 흉내내지 못할 정도로 하나님께 대한 열심히 특심인 Y 사람들입니다. verdaderamente tienen un esfuerzo que ni siquiera nosotros podemos hacer. 열심히 하나님을 믿는데 예수님 죽였다니까. Entonces ellos se esfuerzan mucho en creer en Dios, pero mataron a Jesús. 열심히 하나님 섬기고 예수님 죽였다니까. Entonces creen mucho en Dios, pero mataron a Jesús. 최선을 다해서 신앙생활하고 예수님 죽였다니까. Entonces hicieron toda su vida de fe, pero mataron a Jesús. 하나님을 믿는 사람들이 예수님 죽였어요. Las personas que creían en Dios mataron a Jesús. 어떻게 ¿Qué 생각하십니까? piensan acerca de 여기 eso? 하나님 믿잖아요. ¿Ustedes creen en Dios? 하나님 믿는다고 얘기하면서 지옥 갈 수 있습니까? ¿Piensan que nosotros digamos que creemos en Dios, pero vamos al infierno? 지옥 갈 수 있다니까. Sí, se puede ir al 하나를 infierno. 모르면 그래요. Si no conocemos una cosa, 많은 교인들이 하나를 몰라요. muchos creyentes no conocen una cosa. 성경의 기록의 목적을 No 몰라요. conocen por qué fue escrita la 이 Biblia. 성경을 우리한테 왜 줬는지 몰라요. Porque Dios nos dio la Biblia. 우리에게 필요한 믿음 딱 하나입니다. Una fe en la que necesitamos. 그 믿음이 없어서 다 망하는 Y por 겁니다. no tener esa fe todos fracasamos. 중남미 사람들이 세계 살릴 수가 있습니다. Las personas de Latinoamérica pueden salvar el mundo. 하지만 지금 너무너무 위험한 상황 가운데 Sin embargo, estamos en un gran peligro. 너무 열심히 하는데 복음이 없어요. Nos esforzamos tanto, pero no tenemos el Evangelio. 최선을 다해서 하나님을 섬기는데 복음을 몰라요. Servimos a Dios con todo lo que podemos, pero no conocemos el Evangelio. 여러분 이 사마리아 여인이 뭘 기다리고 있었냐? 메시아를 기다리고 있었어요. ¿Qué está esperando esta mujer más samaritana? El 메시아 Mesías. 오면 자기 문제 해결된다는 믿음을 가지고 있었습니다. Y ella tenía la fe de que si venía el Mesías, entonces se solucionaba 심지어는 todo. 기독교인들 가운데도 이 믿음이 없어요. Pero incluso dentro de los cristianos no tienen esta fe. 그리스도가 내 안에 들어오면 모든 문제 해결된다 이런 가장 기본적인 믿음들도 없어요. No tienen la fe más básica de que si verdaderamente Cristo viene dentro de mi corazón se soluciona todo. 여러분 이 말을 잘 알아들으셔야 돼요. Deben entender esto muy bien. 오늘 사마리아 여인이 일시에 완전 바뀌어버렸어요. En un momento la samaritana cambió. 그 많은 문제 있던 사람이 갑자기 완전히 바뀌어버렸어요. Esta persona que tenía tantos problemas cambió de repente. 어느 정도냐? ¿Hasta qué punto? 바로 동네에 나가서 전도합니다. Que va al pueblo y evangeliza de una vez. 내가 행한 일을 나한테 와서 말한 사람을 보라. Entonces miren a aquel que me dijo lo que yo he hecho. 이 사람이 메시아가 아니냐? ¿Acaso él no es el Mesías? 그 말을 듣고 동네 모든 사람들이 예수님께 나오죠. Escuchando todo esto, todo el pueblo vino a él. 이 사마리아 여인 때문에 동네 모든 사람이 예수님을 믿게 Por 됩니다. esta mujer más samaritana, todos creyeron en Jesús. 비참한 인간이 동네 모든 사람들을 건지는 전도자가 돼버렸어요. Entonces esta mujer tan patética del pueblo se volvió la evangelista del pueblo. 너무너무 힘들었는데 그 지역 전체를 살리는 최고의 인물이 Ella 돼버렸어요. tenía tantas dificultades, pero ella salvó a su región. 하나님이 쓰시는 사람이 Fue 돼버렸어요. una persona que Dios usó. 손가락질 당하던 사람이 온 마을을 La 건져버렸습니다. persona a la que todos apuntaban se volvió la salvadora del pueblo. 어떻게 그런 일이 ¿Cómo 벌어졌습니까? ocurrió esto? 딱 하나 발견했어요. Descubriendo una cosa. 눈앞에 보이는 그 예수가 그리스도구나 깨달아졌습니다. Se percató de que este Jesús que miraba ante sus ojos es el Cristo. 예수님을 그리스도로 만나는 순간, 예수님을 그리스도로 믿는 순간 인생 전체가 El 바뀌어버렸어요. momento en el que nos encontramos con Jesús como el Cristo, nos encontramos con Él, es que cambia toda la vida. 잘 들어보세요. Escúchalo bien. 여러분이 없는 경험체가 있어요. Yo tengo una experiencia que ustedes no han tenido. 여러분들도 그렇지만 여러분이 없는 경험체가
제가 가지고 있어요. Claro que ustedes han tenido mucho, pero yo tengo algo que ustedes no tienen. 제가 옛날에는 이간증만 했는데 Antes yo solo testificaba esto, 지금 이간증이 필요하지 않을까는 잘 안 합니다. pero ahora no es necesario, por eso casi no lo digo. 하지만 여러분 이해를 돕는데 좀 필요하기 때문에 제가 얘기합니다. Pero yo se los digo para que ustedes lo entiendan mejor. 죽을 뻔한 위기를 열어보는 게 있습니다. Yo he pasado por la muerte muchas 그게 veces. 특별한 일이 벌어졌어요. Había un caso especial. 지금으로부터 25년 전에 Entonces, hace 25 años, 한국 사람들은 젊은이들이 다 군대를 가야 돼요. los jóvenes coreanos tienen que ir al ejército. 군대를 갔습니다. Yo fui al ejército 군대에서 경험한 겁니다. y experimenté en el ejército eso. 그런 일이 벌어졌어요. Algo que no pasaba regularmente. 폭탄을 이렇게 쏘았는데 폭탄이 안 터졌어요. Entonces alguien había dado una granada y esta granada no había explotado. 이만한 정도의 폭탄이. Era una granada de este tamaño. 그 폭탄을 찾을 수가 없었어요. Entonces no podíamos buscar la bomba. 그러다가 저희 부대 고참이 그걸 찾은 거예요. Y entonces alguien de mi división, él buscó esta bomba. 터지지 않은 폭탄을 땅에서 주웠어요. Él recogió esta granada que no había explotado. 흙이 묻어 있을 거 Y 아니에요. entonces tenía un poco de tierra. 그 흙을 이렇게 털었어요. Y entonces empezó a quitar esta tierra. 그 순간 빵! Y en este momento explotó. 그 순간 En ese momento, 어떻게 됐겠습니까? ¿qué habrá pasado? 갈기갈기 찍혔어요. Él fue despedazado. 그때 제가 7m 떨어져 있었어요. Y en ese momento yo estaba a 7 metros de él, 한 저 벽 정도의 거리죠. como a la distancia de esa pared. 제가 저기 있었어요. Yo estaba allí. 빵 터지는 순간에 너무 큰 소리가 들려요. En el momento en el que explotó hubo un ruido tremendo. 빵 터지는 순간 너무 큰 빛이 보였어요. Explotó y vi una luz muy grande. 쓰러졌어요. Y me desmayé. 이게 폭탄 터진지 몰랐습니다. No sabía que había explotado la bomba. 너무 큰 소리가 너무 큰 빛을 보고 제가 쓰러졌어요. Era tan ruidoso, tan iluminado que yo me desmayé. 눈을 떠보니까 주위에 불이 붙었어요. Y entonces abrí los ojos y todo estaba 그 사람 enfermo. 갈기갈기 찍혀주고 Él se 있어요. había despedazado. 제가 폭탄을 맞은 거예요. Y yo había sido pegado por la 제 bomba. 왼쪽 다리에 아직 하나 박혀 있어요. Todavía en mi pie izquierdo había un fragmento. 파편이 박혔어요. Yo tengo un fragmento allí. 또 한 대가 여기 박혔어요. Y también uno que cayó acá. Acá. 제가 여기 뭘 넣어놨었냐면 ¿Qué es lo que yo tenía aquí? 성경 암송하기 위해서 카드가 있습니다. Entonces hay tarjetas para memorizar versículos. 한 거예요. Son pequeños. 100장짜리. Tenía una de 100. 그걸 제가 넣어놨다. 100 tarjetas las tenía aquí. 거기에 파편 맞아서 살았어요. Y aquí es donde cayó el fragmento y viví por esto. 그거를 보는데 손이 떨리더라고요. Entonces viendo esto temblaba mi mano. 내가 죽을 수 있는 사람이야. Y yo tenía que morir. 하나님 나를 살리셨어요. Pero Dios me salvó. 얼마나 두렵고 떨리든지. Entonces verdaderamente tenía un gran temor. 그때부터 제 신앙생활이 정말 열심히 했습니다. Y desde ese punto yo viví mi vida de fe con gran esfuerzo. 여러분 같으면 열심히 안 하겠습니까? Entonces, si ustedes fueran eso, 사람 죽어가는 거 보고 나도 죽을 뻔했는데. entonces ustedes hubieran visto eso. Una persona murió, yo estuve a punto de 정말 morir. 성경 남성 카드 때문에 살았다고 얘기하니까 얼마나 열심히 하겠어요. Y por estas pequeñas tarjetas yo me salvé. Entonces, ¿qué tanto me esforzaría yo? 내가 생명 걸고 신앙생활을 Entonces yo di mi vida por eso. 정말 열심히 했어요. Verdaderamente me esforcé. 정말 열심히 하는데 Verdaderamente me esforzaba. 안 돼요. Pero no ocurría. 정말 열심히 하는데 더 갈급해요. Y entonces mientras más me esforzaba, más sediento estaba. 정말 열심히 하고 나서는 뭐예요? Y entonces mientras más me esforzaba, más vacío me 열심히 sentía. 하는데 기도 응답이 없어요. Y me esforzaba, pero no había respuesta a la 열심히 oración. 하는데 전도 운동이 Me 일어나요. esforzaba, pero no podía 열심히 avanzar. 하는데 하나님 나를 쓰지 않아요. Y me esforzaba, pero Dios no me 열심히 usaba. 하면서 속으로 방황하니 Y me esforzaba, pero yo estaba errante dentro de mí. 이게 신앙생활이에요. Esto era la vida de fe. 이렇게 하는 것이냐? ¿Así se hace? 언제까지 이렇게 해야 되냐? ¿Hasta cuándo tengo que seguir así? 답이 없었어요. No tenía respuesta, 제 개인적으로. personalmente. 그러다가 저한테 사마리아 여인 같은 이런 은혜가 있어요. Pero yo tuve la gracia que tuve esta samaritana. 성경 보면서 깨달았어요. Viendo la Biblia me percaté. 성경이 뭘 얘기하는지 알겠어요. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Me percaté de esto. 내가 하나님 믿고 예수님 믿는다고 얘기해서 진짜 중요한 걸 놓쳤구나. Verdaderamente diciendo que creo en Dios y en Jesús he perdido algo importante. 요한복음 20장 31절 보겠습니다. Vamos a ver Juan 20:31. 빨리 찾아보세요. Lo vamos a buscar 여러분 rápidamente. 인생을 바꿀 수 있는 해답입니다. Eso es una respuesta que puede cambiar su vida. Juan 20:31. Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 이 성경을 왜 기록했냐? ¿Por qué fue escrita la Biblia? 두 가지 때문에 기록했습니다. Por dos cosas. 예수께서 그리스도이심을 믿게 하기 위해서 기록했고, Para que creáis que Jesús es el Cristo. 그렇게 믿으면 어떻게 되냐? Y si creemos, ¿qué pasa? 생명을 얻는다고 얘기해요. Tener vida en su nombre. 그렇게 믿어야지 생명을 얻는다. Tenemos que creer así para tener vida. 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 생명을 Tenemos que 얻는다. creer que Jesús es el Cristo para tener vida. 교회 오래 다니셨죠? Han ido mucha iglesia. 간단하게 Lo explicaré en 설명하겠습니다. breve. 오늘 이 말씀은 여러분 인생의 답이 되고 주에 방황하는 사람들에게
충분히 답으로 살릴 수 있는 메시지입니다. Eso es un mensaje que puede ser respuesta para ustedes y que puede salvar a las personas a su alrededor. 여러분 인생 문제가 어렵지 El 않습니다. problema de la vida no es difícil. 많은 문제 있는 것 같지 Parece que hay 않습니까? muchos problemas. 정신적인 문제, 육신적인 문제 있죠. Parece que hay problemas mentales físicos, 가정의 문제 있죠. problemas familiares. 자녀가 속속이고 남편이 속속이죠. También sus hijos les hacen la vida imposible. 돈 Sus 문제가 esposos 있고 también 질병 문제가 있고 tienen problemas de la salud, del 사람들하고 dinero, 경쟁해야 되고 y tienen que competir con las 사회 personas. 속에서 여러 가지 어려움 받고 Tienen dificultades en la sociedad 밤마다 귀신바가 보기 때문에 잠을 못 자기도 하고 y no pueden dormir en la noche porque miran demonios. 세상에 수많은 문제가 있습니다. Hay muchos problemas en el mundo. 하지만 그 수많은 문제의 근원을 거슬러 올라가면 문제는 딱 하나입니다. Pero si nosotros analizamos cuál es la fuente de todos estos problemas, solo es uno. 이걸 보여야 돼요. Tenemos que enseñar esto. 문제는 하나요. El problema es uno. 하나 때문에 모든 문제가 온 Por 거예요. una cosa llega todo 그 problema. 하나를 모르기 때문에 기독교인이 방황하는 Y 거예요. por no saber esto es que los cristianos andan 내 문제가 errantes. 진정한 문제가 뭔지 모르기 때문에 방황하는 Y 거예요. por no saber cuál es mi verdadero problema estoy 이 errante. 문제를 알게 되면 다 해결되게 되어 있습니다. Y si sabemos este problema, todo se soluciona. 모든 문제가 오는 근원이 뭡니까? ¿Cuál es la fuente de todo problema? 인간을 이해하면 이 말이 이해됩니다. Entonces, esto es para entender al hombre. 하나님이 인간을 하나님 형상대로 창조하셨습니다. El hombre fue creado a la imagen de Dios. 이게 인간의 정의요. Esta es la definición del hombre. 인간이란 뭐냐? ¿Qué es un hombre? 하나님 형상대로 지음받은 자입니다. Fue un ser creado a la imagen de 그게 Dios. 창조 원리요. Eso es el principio de 그래서 la 인간은 creación. 언제 가장 행복하냐? Por eso, cuando es que el hombre está lo más 물고기가 feliz? 물속에 있을 때 행복하듯이 Así como los peces están felices en el agua. 나무가 뿌리를 흙에 박고 있을 때 Así como 행복하듯이 los árboles están felices en la 인간은 tierra. 하나님 안에 있어야지 행복합니다. Los hombres son felices cuando están dentro de Dios. 인간은 하나님 안에 있어야지 잘 가장 정상이요. Y entonces eso es lo más normal para el hombre estar dentro de Dios. 그때가 정상이고 행복하고 가장 자유로운 겁니다. Eso es lo normal, eso es lo normal, eso es lo libre. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그렇게 Porque 만들어졌어요. fue creado así. 암만 좋은 차라도 기름 있어야지 가게 돼 있습니다. Si por más que tan bueno tiene carro, tiene que tener combustible para salir adelante. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 그렇게 Porque 만들어졌어요. fue creado así. 암만 뛰어난 물고기라도 물속에 있어야지 그게 정상이라니까. Sí, porque antes que tan desecante sea el pez tiene que estar dentro del agua. 물고기 물 떠나면 어찌 됩니까? ¿Qué pasa si el pez sale del agua? 낚시해 보셨죠? Ustedes han pescado. 저 낚시 A 좋아합니다. mí me gusta la pesca. 물고기 물 떠나면 어찌 ¿Qué 됩니까? pasa cuando el pez sale del 그때부터 agua? 모든 문제 와요. Desde ese punto vienen todos los problemas. 서서히 죽어갑니다. Y se va muriendo. 그러다가 또 죽습니다. Y luego muere. 나무 뽑아 보셨습니까? Han desarraigado la 피는 순간부터 모든 문제 옵니다. Desde este momento viene todo problema. 그러다가 죽어가는 Y luego 거예요. muere. 왜 인간에게 막 이런 많은 문제가 오는 줄 아십니까? ¿Por qué tienen tantos problemas esta 하나님을 persona? 떠나는 순간부터 모든 문제 오는 겁니다. Porque desde que se separan de Dios viene todo 하나님 problema. 떠나는 순간 영적으로 죽어버렸어요. Desde que se separan de Dios murieron 사단에게 espiritualmente. 장악돼버렸어요. Están atados por 죄인이 Satanás. 돼버렸습니다. Son pecadores. 일평생 마음과 생각에 죄를 짓고 Y toda la vida sus pensamientos y sus corazones 그 están 죄의 pecados. 대가로 저주를 받습니다. Y luego por eso reciben la maldición. 마음이 어둡고 생각이 어둡고 감정이 어둡고 모든 것이 어두워요. Entonces sus pensamientos, su corazón, sus emociones, todo están en la oscuridad. 그래서 질병 문제, 육신 문제, 경제 문제 계속 오는 Por 겁니다. eso viene la enfermedad, también viene el problema físico de la economía, todo. 그러다가 지옥의 맛을 보다가 죽는 겁니다. Experimentamos el infierno así y luego morimos. 죽는 게 끝이냐? ¿Y sabes que eso es el fin? 사람이 한 번 죽는 것은 정한 이치요 그 이후에 심판이 있어요. Determinado hasta que la persona muere una vez y después de eso el juicio. 영원한 지옥 갑니다. Viene el infierno eterno. 물고기가 물 떠나면 끝나듯이 Entonces así como todo termina con el pez sale del 인간은 agua. 하나님 떠나면 모든 문제가 와버립니다. Cuando las personas salen de Dios vienen todo 지구상에 problema. 교회 다니는 사람들 중에 이 말을 알아듣는 사람이 없어요. Y no hay personas en las iglesias que entiendan esto. 여러분 동물이 아닙니다. 사람은 Las personas no son animales, 사람은 짐승이 no 아니라니까. son bestias, 인간은 영적인 존재입니다. son seres espirituales. 그래서 영적 문제가 왔기 때문에 모든 문제 오는 Y 겁니다. como viene el problema espiritual, viene todo problema. 하나님을 떠나서 사단의 자녀이기 때문에 모든 문제 오는 거예요. Como verdaderamente nos alejamos de Dios y somos hijos del diablo ahora, viene el 하나님을 problema. 떠나서 죄인이고 사단의 자녀이기 때문에 모든 문제 오는 Como nos 겁니다. separamos de Dios, somos pecadores y somos hijos de Satanás, viene el problema. 왜 하나님 떠났습니까? Porque es que nos separamos de Dios. 하나님 떠나서 모든 문제 오는데 왜 하나님 떠났습니까? Vienen todos los problemas al estar separados de Dios, pero porque viene el 하나님과 problema. 인간 사이를 낼 수 있는 건 죄밖에 없습니다. Lo único que puede dividir al hombre y Dios es el pecado. 그 죄로 말미암아 하나님 떠났습니다. Por este pecado nos separamos de Dios. 죄의 배경에는 뭐가 El 있습니까? razón del pecado que está. 요한일서 3장 8절에 보니까 죄를 짓는 자는 마귀에게 속한다 그랬어요. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es el diablo. 죄의 배경에는 항상 사단이 있습니다. Entonces el pecado siempre está 이 세 Satanás. 가지는 항상 같이 다녀요. Y estas tres van siempre juntos. 사단으로 말미암아 범죄하여 하나님 떠났습니다. Gracias a Satanás el hombre peca y se separa de Dios. 그 어떤 것도 인간 스스로 해결할 수 없어요. Y ninguno de esos tres los puede solucionar el hombre. 모든 인간이 사단의 자녀예요. Todos somos hijos de Satanás. 아니 정말입니까? ¿De verdad? 예수님이 하신 말씀입니다. Jesús dijo esto. 예수님이 아주 독한 말씀하셨습니다. Algo muy severo que dijo Jesús. 요한복음 8장 44절입니다. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira.
예수님이 얘기하셨어요. Jesús lo dijo. 너희 마귀 자녀다. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. 너희 아비가 마귀다. Su padre es el diablo. 예수님 하신 말씀이라. Jesús lo dijo. 하나님의 자녀 아니면 100% 마귀 자녀입니다. Entonces no son hijos de Dios, sino son hijos del diablo al 100%. 그 마귀 자녀가 스스로 못 빠져나와요. Esos hijos del diablo no pueden salir de esto por sí mismos. 로마서 3장 23절에 보니까 모든 사람이 죄를 범했습니다. Romanos 3:23 nos dice que todos han pecado, 모든 사람이 죄인입니다. que todos son pecadores. 그 어떤 인간도 자기의 죄 문제를 해결할 수가 없어요. Ninguno puede solucionar su propio pecado. 모두 하나님 떠나 있습니다. Todos están separados de Dios. 스스로 하나님을 만날 수가 No se 없어요. pueden encontrar con Dios por sí mismos. 사단을 이길 수 없고 No pueden vencer a 죄를 Satanás. 해결할 수 없고 스스로 하나님 만날 수가 없습니다. Nadie se puede encontrar con Dios. 이것 때문에 모든 문제가 Por 오는데 eso vienen todos los problemas. 이 근원적인 문제를 인간이 해결할 수가 없어요. Y este problema fundamental no lo puede solucionar el hombre. 그래서 처음부터 약속하신 게 메시아입니다. Por eso desde el principio se prometió el Mesías. 메시아 보내겠다. Enviar el Mesías. 그리스도 Enviar 보내겠다. el Cristo. 메시아가 와야지 Tiene que venir el 이 인간의 Mesías. 문제 해결한다. Para que se solucione el problema del hombre. El problema 이 fundamental. 그리스도가 와야지 사단을 이기고 Tiene que venir este Cristo para solucionar a 이 Satanás. 그리스도가 와야지 죄를 해결하고 Así es solucionar el pecado. 이 그리스도가 와야지 하나님을 만날 수 있게 Tiene que venir 한다. este Cristo para encontrarnos con Dios. 처음부터 얘기했어요. Desde el principio lo dijo. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 와서 뱀의 머리를 상하게 할 Que 것이다. el serpiente vendrá a la simiente de la mujer y destruirá la cabeza de la serpiente. 성경은 구약과 신약입니다. La Biblia es el Antiguo y Nuevo Testamento. 구약 옛날 약속이란 El 얘기죠. Antiguo Testamento es la vieja promesa. 신약 새로운 약속이란 Y el 얘기입니다. Nuevo Testamento es la nueva promesa. 구약의 주제가 뭡니까? ¿Qué es el Antiguo Testamento? 메시아 오실 것이다. Vendrá el Mesías. 신약의 주제가 El 뭡니까? tema del Nuevo 그 Testamento. 메시아가 오셨다. Este Mesías 그 vino. 메시아가 ¿Y 누구냐? quién es este Mesías? 이게 성경 얘기입니다. Eso es lo que nos dice la Biblia. 요한복음 5장 39절에 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 상고하지만 이 성경은 나에 대한 기록이다. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras porque creéis que en ella tenéis vida eterna, pero estas dan testimonio de mí. 성경 전체는 메시아에 대한 기록입니다. Toda la Biblia es acerca del Mesías. 그리스도에 대한 Es 기록입니다. acerca de Cristo. 그래서 이스라엘 백성들은 수천 년 메시아를 기다리고 있었어요. Por eso es que los israelitas esperaron tantos años al Mesías. 사마리아 여인조차도 그 믿음을 가지고 있어요. Incluso la samaritana tenía esta fe. 메시아가 오면 내 인생 문제 해결된다. Si viene el Mesías se soluciona todo el problema de mi vida. 메시아가 오면 우리 민족의 문제 해결된다. Y si viene el Mesías se soluciona el problema de mi pueblo. 메시아가 오면 인류의 모든 문제가 Si 해결된다. viene el Mesías se soluciona el problema de toda la 이게 humanidad. 가장 기초적인 믿음입니다. Eso es la fe más 근데 이 básica. 믿음조차 없어요. Pero no tenemos esta fe. 여러분 스스로 질문해 보세요. Pregúntense a sí mismos. 신앙생활은 뭘 믿는다는 얘기인데요. La vida de fe significa creer en algo. 여러분 뭘 믿고 있습니까? Pero ¿en qué creen ustedes? 어떻게 믿고 있습니까? ¿De qué manera están creyendo? 여러분의 믿음은 뭡니까? ¿Cuál es su fe? 스스로 질문해 보세요. Pregúntense a sí 스스로 mismos 답내 보세요. y den la respuesta. 여러분 인생을 살면서 대충 알아야 되는 게 있어요. Hay cosas que nosotros simplemente tenemos que saber en la 하지만 vida. 목숨 걸고 알아야 될 게 Pero hay 있다니까. cosas por las que tenemos que dar la vida. 신앙생활 하나님 믿습니까? Creemos en la vida de fe en Dios. 아니 귀신도 한다니까. Entonces incluso los demonios conocen a 귀신도 Dios. 하나님을 알아요. Los demonios conocen a 귀신도 Dios. 하나님을 믿어요. Ellos creen en Dios. 똑같습니다. Es lo mismo. 여러분 예수 믿습니까? ¿Usted cree en Jesús? 예수를 어떻게 믿는데요? ¿De qué manera creen en 예수 Jesús? 믿는 거하고 여러분 인생 문제하고 연결이 됩니까? ¿Acaso se conecta esto con el problema de su vida? 저는 교회 다니면서 망했던 사람이에요. Yo soy una persona que fracasaba en la 우리 iglesia. 집안 예수 믿고 망했던 사람이에요. Mi familia fracasó incluso 왜 en la 망하는지 iglesia. 몰랐어. ¿Por qué? 나중에 알게 됐어요. Luego lo supe. 예수가 누군지 몰랐다니까. No sabía quién era Jesús. 막연하게 믿는 거예요. Solo creía en él abstractamente. 그냥 하나님 부르고 Solo decía Dios. 그냥 예수님 얘기하고 Solo era Jesús. 심지어는 하나님도 믿고 메시아도 기다리는데 눈앞에 예수가 나타났는데도 불구하고 그분이 누군지 몰라. Creía en Dios, esperaba en el Mesías, pero aunque él estuviera ante sus ojos, ella no sabía quién era él. 오늘 여러분하고 똑같은 상황입니다. Era la misma situación que ustedes. 사마리아 여인이 메시아를 기다리고 있다가 La mujer samaritana estaba esperando al Mesías. 눈앞에 나타난 그 예수가 그리스도인지 깨달았어요. Y ella se percató de que ese Jesús que estaba ante sus ojos es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿었어요. Ella creyó en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 말이 무슨 ¿Qué 말입니까? significa creer en Jesús como el Cristo? 예수님을 내 인생의 모든 문제 해결자로 믿는 거예요. Significa creer en Él como el solucionador de todos los problemas de mi vida. 예수님을 사단의 소나기에서 죄악의 소나기에서 하나님 떠난 모든 근본의 문제를 해결할 수 있는 분으로 믿었어요. Ella creyó en Jesús como aquel que lo podía rescatar de Satanás, que lo podía liberar de la mano del pecado y aquel que lo podía unificar con Dios. 내 인생의 모든 문제를 해결하실 수 있는 분으로 모셔드렸어요. Ella lo aceptó como aquel que puede solucionar todos los problemas de la vida. 그 순간 끝납니다. En este momento terminó. 제가 제 교회 다니는 사람들이 기도 제목을 받아봤어요. Y yo recibí el tema de oración de las personas que van a la iglesia. 전부 가톨릭 신자하고 똑같아요.
Es el mismo tema de oración que tienen los católicos. 저 이단 믿는다고 똑같아요. Y es lo mismo que quieren las sectas. 그 제목이 뭐냐? ¿Cuáles son los 내 temas de las 자녀 잘 sectas? 되게 해주세요. Que sus hijos estén bien. 우리 돈 잘 벌게 O 해주세요. que tengamos dinero. 건강하게 O que 해주세요. tengamos salud. 전부 이런 거요. Todos piden 내 eso. 하는 일 잘 되게 해주세요. 오케이, trabajo esté 내 bien. 축복받게 해주세요. O que sea bendecido. 예수의 십자가의 부활을 이 축복받는 데 사용하고 앉아 있습니다. Entonces, la cruz de la resurrección de Jesús la utilizan en estas bendiciones. 저는 확신합니다. Yo tengo esta certeza 그렇게 믿는 사람들은 예수님을 그리스도로 안 믿는 사람입니다. que estas personas que creen así no creen en Jesús como en Cristo. 구원 못 받았을 수도 있습니다. Puede ser que no sean salvos. 제가 예를 들어보니까 잘 생각해 보세요. Daré un ejemplo, por favor, escúchalo bien. 여기 이렇게 이쁜 처녀들이 너무 많은 것 같아요. A mí me parece que hay muchas jóvenes hermosas aquí. 아, 엘살바도르 미인이 많아. Entonces me parece que hay en El Salvador hay personas hermosas. Por ustedes. Aleluya. Aleluya. 네, 아멘, 아멘 합시다. Amén, amén, ¿verdad? 아멘. 전 세계 돈 많은 사람들이 있습니다. Entonces hay muchas personas que tienen dinero en todo el mundo. 예를 들면 클라로 있잖아 통신에서 멕시코 사람이지. 굉장히 돈 많잖아요. Entonces digamos, esta persona en México que tiene la compañía Claro, 또 ¿verdad? Tiene mucho 만수르라는 dinero. 사람이 있어요. Entonces hay una persona que se llama 굉장히 돈이 Mansuro 많아요. que tiene muchísimo dinero. 어느 정도냐? Entonces hasta qué punto es 차를 사가지고 그 차를 금으로 도배했다니. que él compró un carro y lo bañó en oro. 얼마나 돈이 많은지. ¿Cuánto dinero tendría él para hacer 금으로 eso? 도배한다니까. Entonces él, como lo bañó en 그 oro, 정도로 많아요. hasta este punto tiene dinero. 여기 있던 자매 중에 한 명이 Digamos que una de las hermanas que está 난 너무 aquí, 힘들어. entonces digamos, es difícil su vida 돈이 없어가지고 porque no tiene dinero. 핸드폰비도 내야 되고 Tiene que pagar el saldo, 버스비도 내야 되고 tiene que pagar el 오늘 pasaje, 밥도 사 먹어야 tiene que 되는데 comprar hoy su 돈이 comida. Entonces no tiene dinero. 항상 그게 고민이라. Entonces siempre se queda pensando, 이것도 없고 저것도 없고. no tengo esto ni lo otro. 그러다가 갑자기 만수르라는 사람이 내 눈앞에 나타나서 나한테 청혼을 하네. Pero esta persona que tiene mucho dinero aparece ante ustedes y les pide y les propone. 그럴 일이 없지만 Claro que esto nunca va a pasar. 그럴 일 없습니다. Claro, eso nunca va a 근데 pasar. 그런 ¿verdad? 일이 벌어진 거예요. Pero ¿qué pasa si esto pasa? 지구상에 가장 돈 많은 사람이 내 앞에 나타나서 나한테 결혼 요청을 하는 거예요. La persona con más dinero de todo el mundo viene y me pide matrimonio 그래가지고 결혼했다. y se casa. 어떤 일이 ¿Qué 벌어진 거예요? ocurrió? 결혼 그 어마어마한 지구상 1000조 넘는 돈을 가진 사람이 내 남편이 됐다. Entonces esta persona que tiene esta cantidad exuberante de dinero se volvió su esposo. 자, 핸드폰비 걱정하겠습니까? ¿Se preocuparían del saldo? 버스비 ¿Del 걱정하겠습니까? pasaje? 식사값 걱정하겠습니까? ¿O de lo que tienen que comer? 예, 그 문제가 사라졌냐? ¿Este problema desapareció 아니, acaso? 핸드폰비 내야 돼요. No, uno tiene que 버스비 seguir 내야 pagando el saldo, tiene 되지만 que seguir pagando el 이게 pasaje. 어제만 하더라도 큰 문제였는데 Entonces ayer era un gran problema. 결혼하는 순간 이게 아무 문제도 아니라 Pero desde que se casaron ya no tienen ese problema. para 아무 nada. 문제 아니라 Ya no es un problema. 이해되십니까? ¿Lo entiende, verdad? 아무 문제 아니요. No es problema. 근데 여전히 결혼을 했음에도 불구하고 버스비를 고민한다. Pero digamos que me casé con esa persona y sigo caminando por lo del bus. 둘 중에 하나입니다. Es una de dos 지 cosas. 남편이 누군지 O no saben quién es 모르는지 su esposo 아니면 정신 문제 o están 있든지 enfermos mentalmente. 둘 중에 하나예요. Una de dos. 만수르하고 결혼하고 나서도 아직도 핸드폰비 식사비를 걱정할 정도면 이 사람 제대로 모르는 거 아닙니까? Entonces sí se casaron con esta persona, pero todavía siguen pensando en cómo pagar el sueldo o cómo pagar esta comida. Entonces todavía no lo han conocido bien. 어떻게 하나님의 백성이 예수 믿고 나서도 고작 한다는 얘기가 자기 인생 문제 해결하기 위해서 일평생 기도합니까? ¿Cómo es que el pueblo de Dios, a pesar de haber conocido a Jesús, apenas están caminando en lo que es solucionar su problema de la vida? 왜 그런 줄 아세요? ¿Saben por qué? 예수가 누군지 몰라서 Porque 그래요. no saben quién es 본인이 Jesús. 누구 믿는지 몰라서 No 그래요. saben quién quieren. 말을 바꿔보겠습니다. En otras palabras, 제 셋째 딸을 데리고 왔어요. digamos mi tercera hija está aquí. 이 3살입니다. Es de 3 años. 그러니까 나머지는 지금 한국에 있어요. Y todos los demás están en Corea. 우리 딸이잖아요. Es mi hija. 근데 이 딸이 우리를 안 믿어. Digamos, si mi hija no me cree a mí. 아침 때도 와가지고 아빠 혹시 밥을 주실 수 있습니까? 이렇게 물어본다 칩시다. Digamos que ella viene en la mañana y me dice, ¿será que usted me puede dar de comer? 그 조그만 게 찾아와서 Entonces esta niña pequeña viene 아빠 밥 주실래요? 물어본다 y 칩시다. me pregunta, ¿me quieres dar de comer? 처음엔 웃으면서 주겠죠. Entonces claro que me reí al principio y le haría comida. 점심 때 준다니까 또 불신앙이 Y 들어가가지고 entonces, digamos, en el almuerzo ella tiene incredulidad otra vez. 엄마 아빠가 과연 나한테 다 밥을 줄까? Entonces, ¿será que mi padre y mi madre me van a 보니까 alimentar 인상도 también? 별로 험악한데 Ah, no sé, verdaderamente. si 과연 me van- 나한테 밥을 줄까? ¿Será que me van a 자, dar de 딸이 comer? 그런 고민한다 칩시다. Imagínense que mi hija piensa eso. 그래 와서 요구해요. Y entonces me pide. 아빠 점심도 주세요. Entonces, padre, dame a almorzar también. 참겠죠 제가. Entonces creo que me aguantaría 자 밥을 준다 칩시다. y le daría de comer. 저녁 때 또 찾아와요.
Y en la cena me viene a buscar. 또 부모를 못 믿고 Otra vez no me cree. 저녁은 과연 줄까? Entonces, ¿será que me va a 이리 cenar? 와서 저녁도 달라고 Y 요구한다. me pide otra vez de cenar. 여러분이 부모님이라면 어떤 마음이 되겠어요? Ustedes como padres, ¿qué pensarían? 아들이 자기를 안 믿어. Entonces, los hijos no creen en el padre. 딸이 부모를 안 믿어. Entonces, la hija no cree en el padre. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 많은 신자들의 수준이 그래요. El nivel de muchos creyentes es así. 예수가 누군지 모르니까 일평생 엉뚱한 짓을 합니다. No saben quién es Jesús y por eso toda su vida hacen cosas extrañas. 예수가 누군지 발견하지 못했으니까 일평생 돈 달라, 질병 해결해달라, 축복 달라 그러고 앉아 있어요. Y como no saben verdaderamente quién es Él, no saben en quién han creído, entonces toda la vida, Señor, dame enfermedad, Señor, dame dinero, Señor, bendíceme. 불신자보다 수준이 떨어져. Incluso son peores que los no creyentes. 왜 교회가 부흥 안 되는 줄 Porque 아십니까? la iglesia no se aviva. 수준 높은 불신자가 여기 안 온다니까. Entonces los no creyentes que tienen un alto nivel no vienen aquí. 자기는 기도 안 하고 부자인데, Porque ellos son ricos sin orar. 자기는 기도 안 해도 잘 사는데, Ellos viven bien sin orar. 자기는 예수 안 믿고도 Y 축복받는데, aunque no creen en Jesús son bendecidos. 축복받으려고 예수 믿는 거 보니까 기가 막히는 거라. Y entonces al ver a las personas que quieren creer en Jesús para ser bendecidos, 그래서 es 교회를 안 importante. 오고요. Por eso no vienen a la iglesia. 예수를 똑바로 믿어야 됩니다. Hay que creer correctamente en Jesús. 예수를 어떻게 믿어야 되냐? ¿De qué manera hay que creer en Jesús? 예수를 메시아로 믿어야 Hay que 된다니까. creer en Él como el Mesías. 예수를 그리스도로 믿어야 Hay que 돼요. creer en Él como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는다는 말은 무슨 Hay que 말입니까? creer en Él como el Cristo, ¿qué significa? 내 인생의 모든 문제 해결자로 믿는 겁니다. Significa creer en Él como el solucionador de todo el problema 예수님을 de la 그리스도로 vida. 믿는 순간 En el momento en que creemos que Jesús es el Cristo, 사단에게서 영원히 해방받습니다. somos liberados eternamente de Satanás. 과거, 현재, 미래 모든 죄가 영원히 완벽히 단번에 끝이 Y 납니다. todos los pecados del pasado, presente y futuro son solucionados de una vez, eternamente y perfectamente. 예수님을 그리스도로 믿는 순간 En el momento en que creemos en Jesús, en 우리는 Cristo, 하나님의 자녀가 됩니다. somos hijos de Dios. 예수님을 그리스도로 믿는 순간 주의 성령이 우리 속에 거하시고 En el momento en el que creemos en Jesús como el Cristo, el Espíritu del Señor mora entre nosotros. 영원토록 우리와 함께 내 속에 계십니다. Eternamente está con nosotros, siempre con nosotros. Y para 그분이 내 siempre. 인생을 같이 살아주신다고. Y Él vive su vida por nosotros. 그분이 내 인생을 대신 Él 살아주십니다. vive su vida por nosotros. 생각해 봅시다. Entonces pensemos, 엘살바도르에 폭력 문제가 많다고 들었습니다. hay mucha violencia en El Salvador. 여러분이 교회 회개해야 됩니다. Entonces la iglesia se tiene que 이건 arrepentir. 교회 문제요. Este es un problema de la iglesia. 성도 문제요. Es un problema de los 성도가 creyentes. 복음을 똑바로 알지 못해서 이 세상이 그렇다니까. Como los creyentes no han conocido el evangelio correctamente, es que el mundo es así. 야, 폭력 문제 칩시다. Digamos que es el problema de la violencia. 길거리 걸어간다고 할 때 Y digamos cuando ustedes están caminando, 지구에서 가장 싸움 잘하는 사람이 있다 칩시다. la persona que es la mejor luchadora en todo el mundo. 그 사람이 나하고 같이 다녀. Esta persona está caminando conmigo 24시간. las 24 horas. 폭력 문제 한만 많아도 No importa qué tanta violencia haya. 길거리 가는데 두렵겠습니까? ¿Ustedes tendrían miedo en la calle? 두렵겠냐고. ¿Tendrían miedo? 여러분 주의 성령 예수가 그리스도라고 믿는다는 얘기는 주님이 나를 위해서 십자가 주시고 부활하셨다고 믿는다는 얘긴데요. El hecho de creer que Jesús es Cristo significa que nosotros creemos que Él fue crucificado por nosotros y Él resucitó por nosotros. 그분을 믿는 순간 과거, 현재, 미래 모든 문제가 완벽하게 끝이 나고요. Y que todos los problemas en el pasado, presente y el futuro se solucionan completamente de una vez. 주의 성령이 내 속에서 영원토록 나와 함께 계시면서 가장 최고의 길로 나를 인도하십니다. Y que el Espíritu del Señor está con nosotros siempre y que nos guía al mejor camino. 주님하고 같이 가는데 인생 문제가 있단 말이에요. Entonces, al ir con el Señor hay problemas de la vida. 돈 문제, 질병 문제, 많은 문제가 있을 수 있어요. Puede ser que haya problemas del dinero, de la enfermedad, de muchas cosas. 하지만 그게 문제가 안 된다. Pero esto no es un problema. 문제가 안 돼요. No es un problema. 핸드폰비 있다가 돈 많은 사람하고 결혼했을 때 여전히 이 비용을 내긴 해야 되지만 이게 문제가 안 된다니까. Entonces yo tengo que pagar siempre el saldo, pero si me casé con la persona que tiene más dinero en todo el mundo, siempre tengo que seguir pasando el mundo, tengo que seguir pagando el saldo, pero no es un problema ya. 예수 믿으면 질병 치유됩니까? Entonces, si creemos en Jesús se sana la enfermedad, 예수 믿으면 부자 됩니까? nos volvemos ricos. 틀렸습니다. Es erróneo esto. 부자 되는 것도 문제가 안 되고 안 되는 것도 문제가 안 돼. Entonces el ser ricos o no ser ricos, eso nada es un problema. 문제가 이 경제 문제가 있어도 상관없고 없어도 상관없어. Aunque tengamos el problema económico, no importa, y aunque no tengamos el problema económico, no importa. 그걸 다 넘어서 버려요. Trascendemos todo esto. 문제 자체가 안 된다니까. Ya no es un problema, 하나님이 나와 함께 sino que 계시니까. Dios está conmigo. 여러분 출애굽 사건을 기억해 보세요. Ustedes se acuerdan del éxodo. 이스라엘 백성이 10가지 기적을 체험하고 나왔다니까. Los israelitas experimentaron 10 milagros y 그래가지고 salieron. 가나안 땅을 가야 됩니다. Y tienen que ir a la tierra de Canaán. 가나안 땅을 정탐하고 왔어요. Ellos fueron a explorar la tierra de Canaán. 10명의 정탐꾼이 전부 불신앙 보고 Y 하잖아요. los 10 espías vinieron y ellos daban un informe de incredulidad. 여호수아와 갈렙만 제대로 신앙 고백을 Solo Josué y Caleb confiesan fe. 하나님이 진노하셨습니다. Y Dios tuvo ira. 200만 명의 사람들이 광야길 가는 중에 다 죽었어요. Y mató a todos estos 200,000 en el desierto. 굶어서 죽었습니까? ¿Murieron de hambre acaso?
질병 때문에 죽었습니까? ¿Murieron por enfermedad? 200만 명 왜 죽은 줄 아십니까? ¿Por qué murieron todos esos israelitas? 애굽에서 건지신 하나님을 믿지 않았기 때문에 죽은 거예요. Ellos murieron porque no creían en Dios que los había sacado de Egipto. 불신앙에서 죽은 겁니다. Ellos tenían incredulidad y por eso 하나님 우리를 murieron. 숨겨주지 않으신다니까. Entonces Dios no es alguien que no nos conoce. 동행하는 하나님을 믿지 않기 때문에 우리에게 문제가 온 겁니다. Es que vienen los problemas con nosotros porque no creemos en el Dios que está junto con nosotros. 여러분 생각을 바꾸세요. Ustedes cambian su pensamiento. 지구상의 교회 문제가 뭐냐? ¿Cuál es el problema de la faz de la tierra? 복음이 사라진 거예요. Es que ha desaparecido el 복음이 evangelio. 뭐냐? ¿Qué es el evangelio? 예수를 그리스도로 믿는 이것이 복음이요. Creer que Jesús es el Cristo es el evangelio. 이게 사라졌어요. Pero está desaparecido. 하나님 믿으면서 예수가 그리스도인지 몰라요. Entonces creemos en Dios, pero no sabemos que Jesús es el Cristo. 예수님을 믿는다고 얘기하면서 그리스도로 믿지 않아요. Entonces decimos que creemos en Jesús, pero no lo creemos en Él como el Cristo. 예수님을 그리스도로 믿으면 무슨 일이 벌어지냐? ¿Qué ocurre si nosotros conocemos a Él como el Cristo? 내 인생의 모든 문제가 끝납니다. Todos los problemas de la vida se acaban. 내 모든 문제를 주님이 대신 지십니다. Todos los problemas que yo tengo los tiene el Señor. 그래서 예수를 그리스도로 믿는 사람은 자기 인생을 위해서 살지 않습니다. Entonces los que creen en Jesús como el Cristo ya no viven para sí mismos. 주를 위해 살 수밖에 Viven por el Señor, no tiene más opción. 다른 건 다 채워줍니다. Porque todo lo demás es ya proveído. 예수가 그리스도라는 사실이 저에게 믿어졌어요. Y el hecho de que Jesús es el Cristo, nosotros lo creímos. 저는 그 순간부터 세계복음에서 뛰게 됐어요. Desde este momento yo corrí para la evangelización mundial. 육신적인 문제가 많았습니다. Había muchos problemas físicos, 하지만 하나도 문제가 되지 않았습니다. pero ninguno de esos representó un problema. 많은 어려움이 있었습니다. Había muchas dificultades, 전혀 어렵지 않았어요. pero no fue difícil para nada. 제 느낌이에요. Es solo lo que yo 비가 siento. 엄청 많이 올 때, Entonces cuando viene mucha lluvia, 엄청나게 폭풍우가 칠 때, es como cuando hay una gran tormenta. 너무 좋은 고급 차 안에서 그 폭풍우를 구경하는 느낌이요. Pero cuando yo estoy en un carro muy lujoso dentro y me quedo viendo la lluvia, ese es el sentimiento que tengo. 이해되십니까? No sé si lo entiendes. 엄청 문제가 오는데 하나님의 보호 속에 완벽하게 보호된 듯한 느낌. Que hay muchísimos problemas, pero yo estoy protegido completamente por Dios. 문제가 아니라 El problema no es problema. 주님이 나와 함께 El Señor está 하시는 conmigo. 폭풍우 칠 때 더 뭉치가 좋아요. Y entonces mientras más llueve es mejor. 밖에 비가 많이 올수록 차 안에 있으면 진짜 재밌다니까. Y entonces cuando uno se cae del carro cuando está lloviendo afuera es divertido. 이해되십니까? ¿Lo entienden, verdad? 그게 복음입니다. Eso es el evangelio. 주님이 우리를 위해서 십자가셨습니다. El Señor cargó la cruz por nosotros. 주님이 우리를 위해서 Y Él 부활하셨습니다. resucitó por nosotros. 그 능력이 고작 여러분의 육신 문제 해결할 정도밖에 안 되냔 말이요. Pero este poder acaso solo es algo tan pequeño como para solo solucionar tu problema. 여러분의 인생 문제를 영원히 완벽하게 단번에 해결할 만한 능력이 십자가와 부활 안에 있습니다. Entonces dentro de la cruz y la resurrección está el poder para solucionar todos los problemas de una vez para siempre y eternamente. 우리에게 필요한 믿음이 뭐냐? ¿Cuál es la fe que necesitamos? 예수님을 그리스도로 믿어야 돼. Tenemos que creer en Jesús como Cristo. 사마리아 여인이 그리스도를 기다리고 있다가 예수가 그리스도구나 발견했어요. La mujer samaritana estaba esperando al Mesías y ella se dio cuenta que Jesús es el Cristo. 그 순간 주체할 수 없는 기쁨이 몰려옵니다. Y desde este punto llegó una felicidad que ella no podía contener. 예수님 하신 말씀입니다. ¿Qué es lo que dijo Jesús? 내가 주는 물을 마시는 자는 Si tomas el agua que yo te doy, 영원히 목마르지 않고 ya no tendrás sed nunca. 속에서 솟아나겠다. Entonces esto rebalsa dentro de uno. 그 일이 사마리아 여인한테 일어납니다. Y esto es lo que ocurrió con la samaritana. 가만히 있을 수가 없어. No se podía quedar quieta. 바로 동네 현장에 나갑니다. Ella fue de inmediato al 많은 pueblo. 사람들한테 Le 얘기합니다. dijo a muchos. 그래서 결국 그 많은 사람을 살리는 엄청난 전도자가 돼버렸어요. Por eso es que se volvió una gran evangelista para salvar a muchos. 혹시 이 가운데 과거가 아픈 과거를 지니신 분 계십니까? No sé si hay aquí alguien que haya tenido un dolor en el pasado. 힘든 삶을 살아오신 분들 Una 계십니까? persona que haya pasado una vida dolorosa. 안 믿어져서 방황하신 분 계십니까? Una persona que haya estado errante por no creer. 다행입니다. Qué bueno. 상관없습니다. No importa. 오늘 예수님을 그리스도로 발견하면, Porque si hoy se encuentran con Jesús en Cristo, 오늘 예수님을 그리스도로 si 영접하면 hoy aceptan a Jesús como el Cristo, 여러분의 인생이 사마리아 여인 같은 인생이 될 것이고 su vida se volverá como el de la samaritana. 과거의 아픔이 훨씬 도움이 될 거고 Y el dolor del pasado será de ayuda para 과거의 ustedes. 상처가 훨씬 복음 전환 도구가 될 겁니다. Y el dolor del pasado será una herramienta para compartir el evangelio. 지금부터 인생이 바뀔 수가 있어요. Y desde hoy pueden cambiar su vida. 사마리아 여인처럼 살 수가 있어요. Pueden vivir como la samaritana. 예수님을 그리스도로 발견하고 예수님을 그리스도로 영접하기 시작한 모든 인생이 바뀝니다. Si descubren a Jesús como el Cristo y si verdaderamente lo aceptan de esta manera, pueden cambiar toda su vida. 중남미 모든 교회를 살릴 수 있습니다. Pueden salvar a todas las iglesias de Latinoamérica. 예수가 그리스도라고 깨달아지고 정말 믿으신 다음에 그 한 사람이 중남미 전체를 살릴 수 Si verdaderamente ustedes pueden creer y se percatan que Jesús es el Cristo, esta persona puede salvar a toda Latinoamérica. 있습니다. 세계 살릴 수 있습니다. Puede salvar el mundo. 지금 불신자들도 말세라고 얘기합니다. Incluso los no creyentes dicen que son los tiempos finales. 주님 오실 날이 다 됐어요. Y ya llegó la hora del Señor. 일어나는 증거가 말세입니다. Y entonces podemos ver por evidencias que son los tiempos postreros. 근데 말세 때 일어난 일이 하나 더 있다고 그랬습니다. Pero hay una cosa más que tiene que pasar en los 복음이 tiempos 땅 끝까지 postreros. 증거된 일이 말세 때 일어나야 된다고 El 해요. evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. 지금 그 시간표가 왔어요. Ya llegó esta hora.
세계 복음화를 완성할 수 있는 복음입니다. 이게. Este es el evangelio que puede cumplir la evangelización mundial. 당대 세계 복음화를 완성할 수 있는 복음 운동이 여기서 El 시작되는. movimiento de la evangelización mundial que puede cubrir y que puede cumplirse en nuestros días. 여러분과 Puede 여러분의 empezar aquí. 교회에서 중남미 전체와 전 세계 살릴 수 있는 말세를 주의 임재를 당대 세계 복음을 앞당길 수 있는 전도 운동이 여기서 시작될 수 있습니다. Entonces en este lugar puede empezar este movimiento que verdaderamente salva a su país, a su nación, que puede salvar a todo el mundo en nuestros días. 하나님이 여러분에게 기회를 주시는 거예요. Yo les está dando una oportunidad. 누가 나를 위해서 갈고? ¿Quién irá por mí? 주여 내가 여기 있습니다. Heme 나를 aquí, Señor, envíame a mí. 보고 많은 자들이 일어나면 전 세계 살릴 수 있습니다. Entonces si hay personas que conocen el evangelio pueden salvar al 제가 mundo. 확인하고 말씀드립니다. Yo lo he confirmado y se los digo. 중남미 전체에 예수가 그리스도라는 이 복음이 없어요. En toda Latinoamérica no existe este evangelio que Jesús es de Cristo. 간절히 이 말을 얘기할 사람을 하나님이 찾고 계세요. Dios se encuentra buscando a las personas que completamente vayan a proclamar 예수가 esto. 그리스도라는 이 복음을 전 만방에 전할 수 있는 증인이 누굴까 찾고 계십니다. ¿Quién será el testigo que va a testificar esto en todo el mundo? Él se encuentra buscándolos. 이 중에 있는 줄 Y 믿으십니다. yo creo que están aquí. 꼭 여러분 중에 있기를 바랍니다. Espero que verdaderamente estén 정말로 aquí. 세계복음하고 중남미에 살린 여러분 되시길 바랍니다. Y verdaderamente espero que puedan salvar a Latinoamérica y a su país. 말씀을 마무리하면서 제안합니다. Entonces, concluyendo la palabra, les sugiero. 저는 교회를 다니면서도 예수가 그리스도인지 몰랐습니다. Yo yendo a la iglesia no conocía que Jesús es de Cristo. 그래서 제 인생에는 문제가 많았습니다. Por eso había muchos problemas de la vida. 그러다가 사마리아 여인처럼 예수가 그리스도이심을 깨닫고 제 마음이 모셔드렸어요. Después, así como la mujer samaritana, me percaté que Jesús es de Cristo. 예수가 나의 그리스도가 되시는 순간 내 인생 전체가 바뀌었어요. Desde que Jesús fue mi Cristo, cambió toda mi vida. 감히 세계 살린 인생이 돼버렸어요. Y entonces se volvió una vida que se entrega a salvar el mundo. 오늘 이 자리에서 혹시 교회 처음 나오신 분, Entonces puede haber alguien aquí que haya venido por primera vez. 교회를 다녔지만 사실은 예수가 그리스도이심을 전혀 몰랐거나 안 믿었던 분, O personas que no sabían o no creían que Jesús era el Cristo a pesar de haber venido a la iglesia. 예수님을 그리스도로 모셔야 됩니다. Deben de aceptar a Jesús como su 교회 Cristo. 다닌다고 구원받는 게 아닙니다. No es que vienen a la iglesia y son salvos por eso, 예수께서 그리스도이심을 믿어야지 생명을 얻습니다. sino deben de creer que Jesús es de Cristo para tener vida en su nombre. 이 중에 대부분 또 구원받았을 La mayoría de aquí serán salvos. Claro. 그분들은 구원받지 못한 이분들을 위해서 같이 기도해 주셔야 돼요. Las personas que ya son salvas, por favor, oren por los que no son salvos. ¿No? 이분들이 예수님 구주를 영접할 때 같이 예수님 구주를 영접하면서 이분들에게 힘을 주셔야 됩니다. Cuando estas personas aceptan a Jesús como su Señor, entonces deben de, por favor, orar con ellos para fortificarlos. 구원받지 못하신 분들 영접 기도 같이 Y 따라하시고, las personas que no son salvas, por favor, repitan esta oración que voy a 확신 hacer. 없는 분도 예수님 구주로 그리스도를 영접하는 영접 기도를 따라하시고, Y las personas que no tienen seguridad, por favor, oren también para aceptar a Jesús como su Salvador, como 이미 su Cristo. 구원받은 분들은 주의 분들을 위해서 예수님 구주를 영접하는 기도를 다 같이 Y 따라했습니다. las personas que ya son salvas, por favor, me gustaría que repitieran la oración por estas personas. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세 주신다. Más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신의 구원에 이른다. Con el corazón se cree para justicia y la boca se confiesa para salvación. 오늘 그동안 예수님을 잘못 믿었던 거 회개하고, Entonces arrepintámonos de haber creído en Jesús erróneamente 내 예수님을 내 인생의 모든 문제 해결할 수 있는 그리스도로 영접하셔야 돼요. y verdaderamente aceptemos a Jesús como el Cristo que soluciona todos los problemas de la vida. 제가 기도하겠습니다. Oraré. 제 기도를 여러분의 기도로 하시고 큰 소리로 Por 따라하시고, favor, repitan esta oración como su oración en recio. 이해하셨으면 아멘. ¿Se lo entendieron? Amén. 아멘. Amén. 제가 기도하겠습니다. 큰 소리로 따라하십시오. Yo voy a orar, por favor, repítame en recio. 사랑의 예수님, Jesús de amor. 크게 따라하십시오. Por favor, repítalo grande. 사랑의 예수님, Jesús de amor. 내 마음의 문을 엽니다. Abra las puertas de mi corazón. 내 안에 오시옵소서. Entra dentro de mí. 예수님을 나의 그리스도로 초청합니다. Invito a Jesús como mi Cristo. 나의 죄를 해결하여 주옵시고, Soluciona mi pecado. 사단에게서 해방시켜 주시고, Libérame de Satanás. 오늘 하나님의 자녀가 되게 하옵소서. Permíteme ser hoy un hijo de Dios. 내 영혼과 내 마음과 내 인생에 예수님을 그리스도로 초청합니다. Mi alma, mi corazón acepta a Jesús como el Cristo. 영원토록 나와 함께 살며 나를 인도하여 주옵소서. Acompáñame y guíame para siempre. 감사를 드렸고 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Te agradezco y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.
제가 여러분 위해서 기도하겠습니다. Yo voy a orar por ustedes. 안 따라하셔도 Está 됩니다. bien si no se repite. 하나님 Yo te 감사합니다. agradezco. 귀중한 마벨 목사님 세우심을 Te 감사하고 agradezco por levantar la pastora maestra. 귀중한 Te 미래교회를 세우심을 감사하고 agradezco por levantar la iglesia. Mire, 하나님이 교회 위의 성도들을 보십시오. Señor, mira a los creyentes de esta iglesia. 얼마나 준비된 영혼들입니까? Ellos son tan preparados. 얼마나 준비된 교회입니까? Es una iglesia tan 주여 preparada. 이들과 이 교회를 통해서 엘살바도르를 살려주옵소서. Señor, a través de esta iglesia salva a El Salvador. 주여 이 교회를 사용해서 중남미를 살려주옵소서. Señor, a través de esta iglesia salva a Latinoamérica. 이 교회를 통해서 전 세계가 살기를 원합니다. Señor, deseamos que todo el mundo cobre vida a través de esta iglesia. 전 세계 살릴 전도자가 많이 일어나게 하여 주옵시고 Señor, permite que se levanten los evangelistas que van a salvar a todo el mundo. 일평생 주와 복음에서 살겠다고 다짐하는 많은 일꾼들이 나오게 하옵소서. Señor, verdaderamente que haya muchos obreros que van a entregar su vida por el Señor y por tu obra. 중남미의 대표적인 교회가 되게 하옵소서. Señor, permite que sea la iglesia representativa de toda Latinoamérica. 이 교회를 통해서 사람 살리는 그 물결이 전 세계에 흘러가도록 축복하여 주옵소서. Y que estas obras de salvación que van a salir a través de esta iglesia se disparsan en todo el mundo. 하나님의 손이 임하는 안디옥 교회 같은 축복을 허락하여 주옵소서. Señor, permítele la bendición de la iglesia de Antioquía con lo que estaba en tu mano. 감사드리고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 축복합니다.